comes to you, Kemudian rencana Tuhan pun turun atasmu. and you listen to Pastor Petrus Agung, Dan Anda mendengarkan Pastor Petrus Agung. he's your pastor, and he will lead you. Ia adalah pendeta Anda dan dia yang akan memimpin Anda. And he will say, hello, church. Dan beliau akan berkata, halo jemaat Tuhan. We will feed the nations of the world. Kita akan beri makan bangsa-bangsa di dunia. We will help the people of the world. Kita akan tolong yang lapar di dunia ini. And we will not be poor. Dan kita tidak akan miskin. We will not be poor. Kita tidak akan miskin. Because Joseph was not poor. Oleh karena Yusuf tidak miskin. And we have the anointing of Joseph. Dan kita memperoleh urapan Yusuf. We have the favor of God. Kita dapat favor of God. Solomon was not poor. Salomo tidak miskin. You will not be poor. Anda tidak akan miskin. You will not be poor. Anda tidak akan miskin. God will help you. Tuhan akan tolong Anda. God will bless you. Tuhan akan berkati Anda. God will prosper you. Tuhan akan melimpahi Anda. Whoa. Amen. Whoa. Whoa. I pray that inside of you, Saya berdoa supaya di dalam the diri Holy Spirit puts an excitement. Roh Kudus menaruh kegairahan. Whoa. An excitement of the Holy Ghost. Suatu kegairahan dari Roh Kudus. Many times I close my eyes. Seringkali saya tutup mata. I see mothers in Africa. Saya melihat ibu-ibu yang di Afrika. They have no food for the children. Mereka tidak punya makanan buat anak-anaknya. They have no water. Mereka tidak punya air. When I was in China, Waktu saya di Cina, they had no rain. mereka tidak punya hujan. The rice would not grow. Dan padi tidak bisa tumbuh. The pastors look like they're going to die. Pendeta-pendeta kelihatannya seperti mereka sekarat mau mati. And when I looked at the pastors, Dan ketika saya pandang para pendeta itu, my spirit stirred within inside of me. roh saya tergerak di dalam diri saya. They said, Papa Daryl, go preach to the people. Mereka bilang, Papa Daryl, tolong khotbah pada orang-orang. I said, no, Saya bilang tidak, I don't want to preach. saya tidak mau khotbah. Because I have the power of God. Oleh karena saya punya kuasa Tuhan, I can change their lives. saya bisa ubah hidup mereka. I said, I can make it rain. Saya bisa membuatnya hujan. Many times I make it rain. Seringkali saya buat hujan. I said, I want to talk to those pastors. Saya berkata, saya ingin bicara pada pendeta-pendeta itu. They don't need money. Mereka tidak perlu uang. They need rain. Mereka perlu hujan. They need the power of God. Mereka perlu kuasa Tuhan. I said, in the name of Jesus, Saya bilang dalam nama Yesus, open the windows of heaven terbukalah pintu-pintu surga. and let it rain. Dan biarlah hujan turun. Let it rain. Biarlah hujan turun. Last year, I was in Ireland, I was in Wales. Tahun yang lalu saya di Irlandia dan di Wales. God spoke to me each time. Tuhan setiap kali berbicara pada saya. He said, prophesy. Dia berkata, bernubuatlah. I'm changing your whole life. Aku sedang mengubah seluruh hidupmu. Because when you prophesy, Karena ketika kamu bernubuat, it's going to happen very fast. maka akan menjadi kenyataan dengan sangat It's going cepat. to happen very quickly. Akan terjadi dengan sangat cepat. You need to hear the voice of God. Kalian perlu mendengar suaranya Tuhan. You don't need to hear the voice of Papa Daryl. Anda tidak perlu dengar suaranya Bapak You Dera. need to hear the voice of God. Anda perlu mendengar suara The Tuhan. power of God is here today. Kuasa Tuhan ada di sini hari ini. The anointing of Joseph is here. Urapan Yusuf ada di sini. There's one more year in the acceleration 1 tahun lagi aja urapan akselerasi itu where God offers you the wealth of King Solomon. akan datang kekayaan Raja Salomo itu. But you have to respond. Tapi Anda harus tanggap. You have to respond. Anda perlu tanggap. You have to sow. Anda harus menabur And if you receive, untuk bisa menerima. March the 1st. Banyak March the 1st, bulan Maret tanggal 1 2013. tahun Something 2013 amazing will happen akan terjadi sesuatu yang sangat that the menakjubkan world has never seen. yang belum pernah dilihat dunia. On March the 1st, Tanggal 1 Maret 2011, 2011 God put you in second year. Tuhan telah menaruh Anda di persneling 2 And God began to move you very quickly dan Tuhan mulai menggerakkan Anda dengan sangat cepat with the blessing of King Solomon. dengan berkat-berkat Raja Salomo. But if you hear the voice of God, Tapi ketika Anda dengar suara Tuhan, are you listening to the voice of apakah God? Anda mendengarkan suara Tuhan? And if you respond, Kalau Anda menanggapi March the 1st, 2013, 1 Maret 2013 God will shift you into third gear. Tuhan akan pindahkan Anda ke persneling 3. You will not believe. Kamu tidak akan percaya. You will not believe Kamu tidak akan percaya what God will do apa yang akan dikerjakan Tuhan through you. melalui Anda. I
I encourage you to read the book on the glory of God. Saya mendorong Anda untuk membaca buku tentang kemuliaan Tuhan. Not because I write the book, Bukan karena saya nulis buku pemburu kemuliaan itu. but you must have that intimacy with God. Tapi Anda perlu mengalami keintiman dengan Tuhan. More than worship, more than praise. Lebih dari pujian dan penyembahan. You must have that intimacy with God Kita perlu memiliki keintiman dengan Tuhan. for the prophetic word to happen to you. Supaya kata-kata nubuat bisa terjadi pada Anda. Yeah. Ya. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Jesus, Yesus kekasih kami. we thank you for Pastor Petrus Agud. Kami bersyukur padamu untuk pendeta Petrus Agung. We thank you for the leaders of this church. Kami bersyukur untuk para pemimpin gereja ini. We thank you for the children of this church. Kami bersyukur untuk anak-anak yang ada di gereja ini. We cannot believe that you have chosen Indonesia. Kami hampir gak percaya Engkau memilih And Indonesia. you have chosen us Tapi Engkau sudah memilih kami. not to discipline us, Bukan untuk mendisiplin kami, but for blessing, tapi untuk memberkati. so we can bless the nations of the world. Supaya kami bisa memberkati negara-negara di dunia. God, help us not to analyze what you're doing, Tuhan menolong kita untuk tidak menganalisa apa yang kita kerjakan. but help us to receive what you're doing. Tapi tolonglah kami ya Tuhan untuk terima aja apa yang Kau kerjakan itu. And God, let this whole church be changed today. Tuhan tolonglah kami supaya seluruh jemaat berubah hari ini juga. I'm not talking about the pastors. Saya tidak sedang bicara mengenai I'm talking pendeta-pendeta. about all of you. Saya berbicara tentang Anda semuanya. How you think and how you feel. Bagaimana caramu berpikir dan merasa. That you would feel the favor of God. Supaya Anda merasakan favornya Tuhan. You would feel the coat coming upon you. Supaya Anda merasakan jubahnya Tuhan atas Anda. And you would hold your head up high. Kalau Anda akan menegakkan kepalamu. And you would say, I am Indonesian. Dan Anda mau berkata, aku orang Indonesia. I am filled with the Holy Spirit. Aku penuh dengan Roh Kudus. I have the blessing of God. Aku memiliki berkat Tuhan. I want to help people. Aku ingin menolong orang-orang. I want to help the whole world. Aku ingin menolong seluruh dunia. I am not a selfish person. Aku bukan orang yang mementingkan diri sendiri. But God has chosen me Tuhan telah memilih saya to solve the problems of the world. untuk menyelesaikan masalah dunia ini. For that is the plan of God. Dengan kuasa Tuhan. Lift your hands toward God Yuk, today. angkat tangan lagi kepada Tuhan hari ini. When you lift your hands, Ketika Anda angkat tangan. say, God, I agree with your plan. Katakan Tuhan, saya setuju dengan Engkau. I agree with your plan. Saya setuju dengan rencanamu Tuhan. Let the glory come down upon me. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atasku. Let the angels come from heaven Biarlah today. malaikat-malaikat turun dari surga pada hari ini. Let them bring good gifts from heaven. Biarlah mereka membawa hadiah-hadiah yang bagus-bagus dari surga. Let them put the coat of Joseph upon me. Biarlah mereka menaruh mantel Yusuf atasku. It's not Papa Daryl's coat, Bukan jubahnya Papa Dera, but it's a coat for Indonesia. tapi mantel untuk Indonesia. It's the favor of God. Inilah rahmat Tuhan. It's for your children. Ini untuk anak-anakmu. It's for your grandchildren. Ini untuk cucu-cucumu. The coat of favor, the coat of blessing. Inilah jubah berkat, jubah favor. And the wealth of Solomon will come upon you. Maka kekayaan Salomo akan datang padamu. It's already on you. Sudah ada atasmu. It's already on you. Sudah ada atasmu. The wisdom of God Karena inilah hikmat Tuhan. is upon you. Ada atasmu. It's upon your family. Ada atasmu. Do not get ready for bad things. Do not prepare for bad things. Jangan menyiapkan diri untuk mengalami yang jelek-jelek. Prepare for good things. Persiapkan untuk hal-hal yang baik. If you do not know how to dance, Kalau hari ini Anda ingin menari, learn how to dance. belajarlah menari. Learn how to dance. Belajarlah menari. Don't get ready to cry. Jangan belajar nangis. Get ready to dance Siap-siap untuk menari. because of the blessing of God. Oleh karena berkat Tuhan. Yeah. Ya. Yeah. Whoa. Whoa. Before Pastor Petrus talks to you today, Sebelum Pastor Petrus berbicara pada Anda hari ini, let's sing one more time. We're going to sing. kita akan nyanyi satu kali lagi, Glory is here. yaitu kemuliaan ada di sini. Shekinah, glory of God. Shekinah glorinya Tuhan ada di sini It is here today. dan ada di sini hari ini. Let's stand up today. Mari bangkit berdiri semua hari ini. The glory is here. The glory is here. The glory is here. The glory is here. Right now.
hidup kami. Jadi Tuhan, dalam nama Yesus, yang percaya berkata,